Hello, Iksoon. Iksoon, nanapunta sa video clip nga topic nga akong isugid ninyo Iksoon. Ang akong ginasunod Iksoon mao ang lunisolar calendar with feast day. Mao ni siya tinuod nga akong ginasunod Iksoon, creator calendar nga mabasa nato sa Torah, Book of Torah. Dako kay kalainan sa lunisolar calendar o sa Gregorian calendar. Kay ang lunisolar calendar steady ra guna igsuon. Steady ra guna siya. Dili mausob ang iyang pagkapwesto. Kung unsay naisulat diya, mao ra guna igsuon. Kay mato ni Yahuwa, ako si Yahuwa Alahim, walay pagkausab. So walay kausaban sa iyang kasuguan igsuon. Ang Gregorian calendar igsuon is continuous cycle. Mausob-usob sa igsuon. Mausob-usob iyang pormada sa kalendaryo. Kung asa ang number 1 nabutang sa Tuesday, either sa Wednesday, either sa Monday, either sa Friday, Saturday, Sunday, nagkausob-usob ang crescent igsuon. Wala na exactly nga nahimutangan igsuon ang iyang pormada. Kay solar man sa igsuon, continuous cycle. Sab ana pagano na siya igsuon ang mga India, zodiac siya. Occult. Dili maayo sundon. Unang akong gisunod igsuon mo ang lunisolar calendar nga tinuod nga kalendaryo nga mabasa nato sa Torah igsuon. Ang number 1 igsuon muna say pagsugod sa pagsugod sa adlaw sa bag-ong bulan. Igsuon crescent na siya igsuon. Pagka 15 ana igsuon 16 muna siya full moon na siya igsuon, full moon. Abot dire sa 30 o 29 diha na ang magsugod ang gitawag og black moon. Black moon. Unang number 1 is almost crescent guna siya igsuon. Kay ang bulan, ang sun, mauna siya gatuyok. Dili ang earth. Kung ang hika sa pagtulon ang teaching sa NASA, sukwahi kaayo nga mabasa sa Book of Torah. Kay ang NASA nagtudlo nga ang kalibutan mooy nagtuyok sa sun. Mooy nagtuyok sa sun, which is sayop kay dako kay sayop igsuon. Kay ang atong kalibutan steady ra guna igsuon. Ang nagtuyok ana igsuon, ang nagdalagan ana igsuon, mao ang bulan ug adlaw igsuon. Ang stars, ang universe igsuon, mas kalawakan mo na nagtuyok. Ang earth na mo, ang kalibutan mo is sentro igsuon. Muna sa sentro sa tanan igsuon. Sukwahi ug opposite kayo sa gitudlo sa mga Jesuit igsuon. Ang NASA mao ni sa igsuon. Ang number 1 igsuon, pirmi guna siya diya is steady igsuon. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, and 7 days igsuon. Kung atong basahon igsuon dire sa Ezekiel 46:1, Ezekiel 46:1, naay ebidensya na to nga mabasa sa Book of Torah. Napo ni siya mabasa igsoon nga makuha nimo sa mga encyclopedia, Wikipedia, naay mga dokumento diya, mga referensya nga imong makatunan igsoon nga makapamaton igsoon. Sukwahi kayo nga gitudlo sa NASA 46:1. Muni igsoon ang gisulat diri sa Ezekiel 46:1, mao kini ang gingon
sa Ginoong mao kini ang gingon sa Ginoong Yahuha. Ang ang ganghaan sa kinasuluran nga sawang nga nagalantaw paingon sa sidlakan pagasiran sa unom ka adlaw nga igubuhat. Apan ang adlaw papahulay kini pagabuksan ug ang adlaw bag-ong bulan kini pagabuksan. Igsoon. Ang adlaw igsoon. Ang adlaw pagpahulay igsoon mao ang Sabat ug ang bag-ong bulan pagabuksan igsoon sa sidlakan. No. Ug ang adlaw igtatrabaho igsoon pagasirhan. First day hantod 6th day pagasirhan igsoon. Ang bag-ong bulan ug ang adlaw pagpahulay mao Sabat pagaabrihan igsoon. Nganuman appointed times na sa igsoon. Ang tanang katawhan niya igsoon. Manganha niya igsoon. Magdayeg. Ang tanang pagdayeg igsoon dawato na ni Yahuwa alahi mo na siya nga abrihan sa adlaw nga bag-ong bulan o adlaw nga ipapahulay mao ang Sabat igsoon. Kay mo kini ang adlaw sa pagdayeg alang sa atong magbubuhat mao si Yahuwa alahim. Atong basahon ngadto sa Isaias igsoon 66 igsoon 66 Kunyas. Sa 23 igsoon. Og mahinabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan na igsoon og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan. Muna siya bag-ong bulan igsoon. Unang adlaw sa bag-ong bulan. Hantod sa usa ug gikan sa usa ka adlaw igpapahulay hantod sa usa ang tanan mga katamangani aron pagsimba sa akong atubangan miingon si Yahuwa alay. Muna akong giingon ninyo igsoon nga ang bag-ong bulan o adlaw pagpahulay is pag-aabrihan kay ang tanang pagsimba igsoon dawaton niya igsoon sa adlaw ipapahulay ang bag-ong bulan. Munang ang bag-ong bulan start gunas number 1. Ang Sabat ikawalo 15 is Sabat 22 Sabat 29 sa Sabat. Muna siya pag-aabrihan igsoon sa adlaw nga appointed times niya igsoon. Mabasa po na siya sa igsoon sa Isaias 30 26. Labot pa ang kahayag sa bulan mahisama sa kahayag sa adlaw ug ang kahayag sa adlaw pagapilion sa 7 ka pilo ingon sa kahayag sa 7 ka adlaw sa adlaw nga siya magabaat sa samad sa iyang katawan ug mag-ayos sa lamod sa samad. Pasabot ni igsoon ang mga suliran sa kinabuhi igsoon iyang pag-aayuhon igsoon. Suliran mi igsoon is mga kagul-anan nato igsoon sa gikan sa first day hantod sa 6 days nga atong mga suliran sa atong kinabuhi. Kung magbantay ta sa Sabat igsoon through Sabat iya kuno ang atong mga samad nga kasakit ang samad is pasabot nagkasakit igsoon. Iya nang ayuhon igsoon. Iya nang tambalan igsoon. Munang ang appointed times is happiness. Kaya ang tanang kagul-anan nga atong suliran sa kinabuhi is iyang ayuhon igsoon.
nang balaan nga adlaw na siya igsoon. Daghan kayong mga teksto dire igsoon nga nagpamatuod sa bag-ong bulan igsoon. Mabasa po na ato na sa Kronikas igsoon. Kaduwang Kronikas igsoon. Atong lang taon. Kaduwang Kronikas 2:4. Ania karon ako mo buot maga tugod og usa ka balay alang sa ngalan ni Yahuwah nga akong Elohim, aron kini ihalad kaniya og usa ka pagsunog sa atubangan niya sa isenso sa mga humot nga mga panakot ug sa tinapay nga igabutang sa atubangan ni Elohim kanunay, ug tungod sa mga halad nga sinunog buntag ug hapon sa mga adlaw nga ipapahulay ug sa mga bag-ong bulan ug sa mga tinuod ng pista ni Yahuwah mao si Elohim, kini mo'y usa ka tuluman nga walay katapusan sa Israel. Igsoon. Mo na sa igsoon sa bag-ong bulan importante na siya ug ang adlaw pagpaulay kay tulumanon kini nga walay katapusan igsoon. Ang uban igsoon mingon wala na igsoon, dili na kay wala na siya kaniadto pa na. Tinuod na kay sa laman sa Tunis mabasa nato na mismo si Yahuwah wala ana tungod kay ang mga Israel kaniadto nagmalapason nakigbatog kanila. Mingon si Yahuwah nga wala gub-on ko ang inyong kalipay mao ang bag-ong bulan, ang inyong adlaw papori maong Sabat, mga pista, yang gubon, yang walaon igsoon tungod kay nagsimba sila ana igsoon, nagdayeg sila pero nagsimba po sila Dios. Ilang gimmicks igsoon which is sayop na igsoon, nisog siya ko ana igsoon. Daghang pong na istorya nga kani giwala na ng paghalad, wala na ng pagsunog isenso. Ang pagsunog isenso is omot nagrepresent na siya sa kapasayloan sa atong sala igsoon. Ang paghalad og hayop igsoon kaniadto adlaw mo na siya pagpasaylo sa sala tungod kay ang mga tao tungod sa sala ragon mo nang halad sila aron mabalhin ang sala sa tao, mabalhin ang dito sa hayop. Pero dili siya perpekto igsoon, dili siya perpekto. Mao nang ang iyang gipadala ang iyang buktong anak mao si Yahshua aron maoy iyang kaugalingon maoy ihalad mismo aron perfectly pure ang sala mapanas. Munang siya may ulahing halad igsoon. Munang siya nag-antos, siya nagsakripisyo igsoon sa atong mga sala. Kay siya may nag-antos sa atong sala sa tanang panahon igsoon. Munang tanang magsampit siya ngalan, maluwas igsoon. Tungod kay ang iyang ngalan naghatag og kaluwasan. Ang 15 igsoon, muna siya'y sa first month, muna siya'y pista sa walay labadora. Mabasa nato na igsoon. Ang 14 is Passover, guna siya pirmi igsoon. Ang 14 igsoon, mauni siya'y pagsakripisyo niya, pag-antos igsoon. Muna siya'y pagsakripisyo niya. Biay siya, gidaog-daog siya, gikulata siya, yaga-yagaan siya, gitamay siya, gisamaran siya. Muna ang 14 ang iyang pag-antos igsoon. Namatay siya ni adlaw. Ka-15 igsoon, mao ang Sabat, pista sa walay labadora igsoon. Ang 16 igsoon, muna siya unang bunga igsoon tungod kay nabanhaw siya ni ining adlaw igsoon. Ang 16 first fruit igsoon. Siya ang unang nabanhaw igsoon. Muna siyang first fruit kay siya ang naunang nabanhaw.
Ang 21 igsoon mo ni siya katapusang pista sa walay labadora igsoon. Ika 22 igsoon mo ni siya Sabat igsoon. 29 is Sabat. Dayon pagka 30 ini igsoon, wala ni siya na siya day pero dili siya kwentada sa weekly cycle ng 30 igsoon. Ano siya igsoon? Black moon siya. Dayon ang number 1 is crescent. Start na siya crescent. The same po na siya second month, third month. Pagka fourth month igsoon, mo ni siya Pentecost. Ka 28. Explainan ta mo igsoon. Gikan sa first fruit igsoon 16 mo ihap ka og kapito ka sabat, weekly sabats. Kapito ka sabat 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Gikan ka dress igsoon may ihap kag 50 days. Ihap kag 50 days. Pag ihap ni mag 50 days, pagka 28 ana is igsoon donation. Muna siya Pentecost. Kabantay mo igsoon katong paghatag of 10 commandments ni Yahweh Elohim. Katong adlaw igsoon Pentecost to igsoon. Mo to siya Pentecost. Mo to siya adlaw igsoon. Muna siya gitawa og harvesting igsoon. Kaning bulana igsoon is harvesting ni siya. Summer, the fourth month harvesting ni siya igsoon. Na 7 month pagka 7 month igsoon, ang kani siya may pista sa trumpeta igsoon aning number 1. Muna siya bagong adlaw sa bagong bulan. Feast of the trumpet ni igsoon. Kani siya igsoon 10. Ihap kag kapulo igsoon gikan sa 1 hanto 10. Muna siya pista sa pagpasaylo o worship. Muna siya pista sa pagpasaylo. Pista sa tabernakulo 15 sa payag. Ihap kag kapituan gikan dire igsoon. Ang 21 ay katapusan sa payag, pista sa payag igsoon. Mo na siya igsoon ang basihan sa pattern sa imong pagsimba sa appointed times ni Yahweh igsoon. Ang Gregorian calendar igsoon, lahi ang ilang mga pista igsoon. Kay ang ilang pista igsoon sa mga santos man na igsoon sa mga barangay, mga pista na sa mga santos nila igsoon. San Nicolas, San Dibare, San mga hana sila igsoon, mga pari na sila igsoon nga nagserbisyo sa Roma igsoon. Tungod kay diya sila na-assign ang mga parokyano igsoon. Karon dili malimtan ang ilang pag-alagat diya ng lugar barangay. Naa sila gitawag yearly pista na siya sa ilang patron nga barangay og lungsod igsoon. Munang naay pista nga si Pastor Saint Santos na Libara, Alexandria, mga ngalan na siya sa mga pari igsoon. Munang dako kayo ang kalainan opposite counterfeit. Ang sa Gregorian calendar igsoon nagsimba sila Sunday worship. Ang Sunday sa Latin is Dia Solis. Meaning is, and definition is worship of the sun. Mao na ang Gregorian calendar sa ilang dokumento diya sa Ecclesiastes Power, nagsulti sila diya nga Sunday is a mark of authority. So marka siya sa Roma. Ang Sunday is solar na siya. Ang solar mo na ilang sign igsoon. Counterfeit kay igsoon.
naiga simba og Saturday. Hana si Saturday is sa Greek ana mo ni si Kronos igsoon. Sa planetary bodies ana igsoon mo na si Saturn day igsoon. Nagsimba sila og star igsoon. Star. Unang which is a pagan deity siya igsoon. Dios na siya. Nga gisimba Friday, Frigya mo the same sana sa igsoon. Monday counterfeit sa creation calendar igsoon. Opposite kayo. Muna siya ay sign sa atong creator. Ang Gregorian calendar muna ay marka sa mampintas mo na muna ay mga sign nila igsoon. Kung musimba ka na muna ay mong sundon nga plataporma sa imong pagkinabuhi, automatic ka nga namarkahan ka. Kay unsay nasulod sa imong mind, sa imong hunahuna, sa imong heart mo na siya igsoon na markahan na ka already ana. Kung unsay imong ginabuhat movements mo na imong ginabuhat adlaw-adlaw. So kay mo may imong gibasihan already ka nga namarkahan ka igsoon. Gawas kung nibulag ka igsoon, gawas ka na naghinos ka igsoon. Tungod kay karon panahon na igsoon, dako pa kay privilege nga maghinuson. Di pa man sirado ang kaluwasan igsoon, dako pa kay tang higayon nga maluwas igsoon. Tungod kay mo kini gisulti sa gisugo sa atong alahim Yahuwah sa tulo ka mensahe sa iyang anghel nga simbaha ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug tanang aw sa tuburan sa katubigan igsoon. Munay dako kayong kalainan igsoon. Kay ang first month, second month, third month, muna siya mga klaro nga tinuod nga creator. Apan sa Gregorian calendar, mga pagano na January, February, mga name nas mga pagan deity, mga Diyos na igsoon. Dili mayo sundon igsoon. So dako kayo ang kalainan igsoon. Sa calculation po na igsoon, dako po kayo kalainan igsoon. Unang pipila ra ang gasunod ani igsoon. Pipila lang ang gasunod nga appointed times. Kay halos tanan nagsunod og Gregorian calendar. So, muna siya ay covenant igsoon, Yahuwah. If you love me, guard my commandments. Kung imong basahon sa Book of Torah, makita nimo ni siya igsoon sa Exodus 19. Unang importante ito ninyo igsoon, unsay kalainan sa Gregorian calendar ug ang lunisolar calendar. Kay ang religion igsoon nagsunod sa Gregorian calendar igsoon. Munay number 1 nilang ginasunod kay mo manay civil nga adlaw nga days nga ilang ginasunod nga sa mga trabaho sa appointed time nga mga holidays. Ang Gregorian calendar nga nagsunod ang mga tao is nagbase sa mga holidays na New Year's Day, Valentine's Day, Labor's Day, Rizal Day, sa pa ug uban pa daghan kayong mga holidays diya nga kinasunod igsoon. Gawas sa mga pista sa mga baryo igsoon sa mga santos naay mga national nga holidays kana kung ingon nga New Year's Day, Christmas Day, Valentine's Day, Labor's Day, Rizal Day, Bonifacius Day. Mao na say mga holidays nga gibasihan sa Gregorian calendar. Lahi sa lunisolar calendar kay ang gibasihan namo nga mga appointed times mura guna new moon, Sabat o pista igsoon. Night pito ka pista igsoon. Ang pista anay igsoon mo na ang Passover,
Kadua, Feast of Unleavened Bread, Wave Shape, Pentecost, Feast of Trumpet, Day of Atonement, Feast of Tabernacle. Muni akong gisulti ninyo igsuon kanina nga layo ras kalainan igsuon kung imong sundon ang mga appointed times ni Yahuwah Elohim ug ang appointed time sa Gregorian calendar. Opposite, counterfeit kayo igsuon. Ang Gregorian calendar muna siya mark of authority. Kung nagsunod ka na igsuon, ni ubi ka, ni tahod ka, kung ni tahod ka, manamarkahan ka kay mo man ilang sign igsuon. Ang mga eskwelahan karon igsoon wala gasunod sa biblical igsoon tungod kay nagsunod sila sa civil power sa Roma tungod kay nahadlok sila nga dili sila ma-issuean og lisensya kay negosyo man na igsoon. Tanan business igsoon ug di ka mosunod igsoon dili ka ma-issuean og lisensya o permit ug unsa mga dokumento igsoon. Kung adto ka sa eskwelahan mo usab igsuon munay basihan igsuon dili po ka eskwela kung di po ka mo sunod igsuon muna siya ginatudlo igsuon sa mga reliyon igsuon filosofiya na igsuon muna kung imong basihan igsuon diya sa Mateo sigpit ang dalan ngadto sa kadaugan apan lapad ang dalan ngadto sa kapildihan. Lapad kayo ang dalan sa kapildihan tungod kay maunay mo may ginusunod sa mga tao igsoon. Ang kamatuoran man gud ang dalan paingon sa gingharian sa langit igsoon. Lisod ug lisod kuna siya maadto igsoon. Tungod kay naay mga prinsipyo nga atong sundon. Naay prinsipyo si Yahuwah nga angay ipatuman igsoon nga sundon mao ang iyang covenant. If you love me, guard my commandments. Kung nahigugmata niya, atong bantayan ang iyang sugo. Igsoon. Unang kailangan tun-an nato igsoon aron dili ta malimbungan. Mora na akong tambag igsoon. Naara ninyo igsoon kung mutuo ba mo o nako o dili. Wala man ipug sanay igsoon. Wala ko nag-imbitar ni igsoon kundili nagtambag si Yahuwah Elohim diya ninyo igsoon nga hinaot mubiya mo igsoon. Pero si Yahuwah Elohim dili siya mamugos igsoon. Wala ipug sanay ni. Ang iya is nag-awhag siya. Nagdapit siya kaninyo nga unta inyong tun-an ang kamatuoran aron kamo dili malimbungan. Tun-an ninyo igsoon. Dire ra kutob igsoon. Baruch haba Mashin Yahuwah. Blessed is to come the name of Yahuwah. Amen.